for my vlog. Mango challenge ang aming vlog. Simulan na namin. Wait. Guys, siya yung lalaglag ng mango. Mango leaf. Mango leaf. Pali ka na. Yes, na. Laglag mo. Kami na lang. Huwag na lang siya, guys. 1, 2, 3, go. Wait. Guys, sisila mo naman namin yung mango challenge. Ano ba ito lang? Yung nose ko, guys, puminga ka. Atro. Wait. Ikot talaga ulit. 1. Mudik. Guys, ganunin mo, guys. Agad 1, 2. Hello. Magpinsa lang kami. Di wala tong malis na. 1, 2, 3, go. Picture kita. Okay, dito na. Pakaliga na. Game! Ayun, nice. Ayun na. Liga na. Mana? Game. 1. Game nga rin. Mga 30 minutes pa to. May oras kami nandito. Good do. 1, 2, 3, go. Ini nagdodoli. Dapat sugad-sugad. Papakurang. Ang favorite ang itak-tak ko muna. 1, 2, 3, go. Susugat-sugaran mo man na. Guys, mga 30 minutes na. No. Tara. Ika na. 1, 2, 3, go. Yup. Yun na, guys. Doon na nagtatapos yung vlog namin. Wait. Guys, your turn na kami. Dahil, alam mo naman, magpinsan, ganun talaga. Hintan mo kami. I-appreciate namin yung mango challenge. Ito, mango challenge leaf. Ito, magpakita ka, bubo ka. Bubo mo. Bye! Doon lang po, guys, magtatapos yung vlog namin.